Yan, kasi di mo binibigyan ng papay si Bangbang. Wawa man. Sino bang? Ha? Dumi ng paa. Bang, sino bang? Di man niya pwede sa'yo. Ang dami ng ikapapansin. Ang 14 pala, Domingo. Ay. Ang 14 Domingo. Hilak man. Bibigyan. Wawa man. Master Cupido, ang papay kunin mo. Pili nga na pati ang bangko. Yes. Oh, yun na to, papay. Okay na to. Okay na to. Good to mo. Good to mo. Good to mo. Ayaw kang bigyan. Bang. Babay, babay, babay. Akin ang bubuksan ang tinapay na masarap na bawal kay Imbang. Hilak man. Tidin! Tidin! Paag na. Wow. Puts it to the sound test. Listen to frizzy hair. Noisy. When treated with Dexamino conditioner. Dahan-dahan lang dahan-dahan lang. And get beautifully silky. Very good. Now more affordable. Araw yan tinapay. Ano man doon, ano nga? Creamy latte. Kakaibang creamy. Caramel, chocolate, at Vanilla. Ano, gusto mo bang? Kakaibang creamy. Nescafe creamy latte. Kakaibang creamy, kakaibang sarap. Let's make the party special. Let's do it. Bang. Make every occasion special with Lady's Choice Mac Salad. Lady's Choice Mac Salad. Bigyan siya ng immunity nutrients.